पंजाब पर ऐसे चढ़ाई करते हैं जैसे माजी में हमला आवर करते थे। जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया, ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाना चाहते हो, खून बहाना चाहते हो। ये आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आते हैं। क्या हमने ये मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई हैं? नवाज शरीफ के बानी पीटीआई पर ताक ताक कर वार। वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो और अल्लाह से माफी मांगो। पंजाब को जलाने और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। इंतशारी टोला जल्द किस्सा पारीना बन जाएगा। इनकी पूरी ट्रेनिंग ही फसाद फैलाने की हुई है। सूबों को आमने सामने खड़ा नहीं करने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की खिताब के दौरान पीटीआई पर मंजूम तनकीद। कहा लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बिलावल भुट्टो ने खुलकर सब बता दिया। कहते हैं 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम हुई तो ठीक, वरना मुश्किलात। मखसूस नशिस्तों का फैसला भी इसलिए आया था कि हुकूमत ने तरामीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया। आईनी अदालत के सरबराह फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। हम सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें चाहते हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ अभी लंदन नहीं जा रहे। आईनी तरामीम में पेशरफ्त न होने पर दौरा मनसूख किया। नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था। आईनी तरामीम का मामला हल होने के बाद लंदन और अमेरिका जाएंगे। आईनी तरामीम के लिए मौलाना को मनाने की कोशिशें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजवजा आईनी तरामीम समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 हफ्तों में आईनी तरामीम पर मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। हम नहीं चाहेंगे मौलाना के बगैर आईनी तरमीम हो। मौलाना फजलुर रहमान की इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत हुई। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। पीटीआई का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। अली जफर की बानी से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर ली गई। अली जफर ने कहा कि बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में कमेटी के 2 अरकान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए। उन्होंने जो खत लिखा वो पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया सिर्फ मुतलका पैराग्राफ पढ़ें। खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। अली जफर साहब, आप जजों का इंतखाब नहीं कर सकते। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और उमर अता बंदयाल से तमाम मरात वापस ली जाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। कहते हैं जुडिशल एक्टिविज्म का सबसे ज्यादा निशाना पीपल्स पार्टी बनी। उम्मीद है मौलाना और दीगर जमहूरियत पसंद आईनी अदालत पर इत्तफाक कर लेंगे। जस्टिस फायज और जस्टिस मंसूर दोनों काबिले एहतराम हैं। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग का खदशा। इसराइल की ईरान पर जवाबी हमले की धमकी। ईरान की तेल तनसीबात और जौहरी प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल को अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, उर्दन की हिमायत हासिल है। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने बड़ी गलती की, कीमत चुकाना होगी। ईरान ने अपने एटमी हथियारों को महफूज कर लिया। ईरान का अगला हमला इससे ज़्यादा तकलीफदेह होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल को 2 टोक पैगाम। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। सायरन बजने से हवास बाख्ता इसराइली जाए पनाह ढूंढते रहे। हमलों से बचने के लिए सुरंगों में छुप गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी खौफज़दा ज़ेर ज़मीन चले गए। वज़ीर दिफा अलग ज़ेर ज़मीन सुरंग में छुपे रहे। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू और काबीना अरकान 4 घंटे तक छुपे रहे। ईरान को हमले के नताज भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। ईरान इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को नापसंदीदा करार देकर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की लबनान में घुसने की पहली कोशिश नाकाम बना दी।
8 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کی سرحد پر مزید فوج بھیجنے کا اعلان۔ لبنان نے جوابی حملوں میں آج شمالی اسرائیل پر 110 راکٹ داغے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ ملائیشین وزیر اعظم کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی تیاریوں پر اجلاس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے لائحہ عمل کی منظوری دے دی۔ کہا بین الاقوامی کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد پوری قوم کے لیے باعث اعزاز ہے۔ SCO سربراہی کانفرنس پر فول پروف انتظامات یقینی بنائیں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں PTI نے پھر مہلت مانگ لی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن ریکارڈ FIA لینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ہفتہ 10 دن میں FIA سے ریکارڈ مل جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست منظور کر لی۔ کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ آپ کی پاکستان آمد باعث افتخار ہے۔ آپ نے دنیا بھر کو اسلام کے صحیح تشخص سے روشناس کرایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے۔ جامعہ بنوریہ کے نائب محتمم نے استقبال کیا۔ بجلی بلوں میں ملنے والا ریلیف ختم۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو 1 سے 50 یونٹس تک 9 روپے 93 پیسے ٹیرف لگے گا۔ 51 سے 100 یونٹس تک 13 روپے 64 پیسے فی یونٹ ٹیرف لاگو کر دیا گیا۔ 101 سے 200 یونٹس تک 29 روپے 21 پیسے فی یونٹ تک چارج ہوں گے۔ حکمرانوں کی کرپشن کا بوجھ اب ناقابل برداشت ہے، گھروں سے نکلنا ہوگا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI نے عوام پر IPPs کو مسلط کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا چترال جلسے سے خطاب۔ بولے 77 سالوں میں حکمرانوں اور بیوروکریٹس نے مل کر عوام کا استحصال کیا۔ عیاشیاں حکمران کریں اور پیسے غریب دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آلودگی کا جن لاہور پر حملہ آور۔ اسموگ سیزن سے قبل ہی فضا میں دھواں چھا گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 179 ریکارڈ۔ لاہور ملک کا آلودہ ترین شہر دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا کھل کر نہ ہونا بھی اسموگ کی وجہ بنے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے چترال اور کمراٹ میں جھیلیں پھٹنے کا خدشہ۔ چترال اور کمراٹ میں گلیشیئر پگھلنے سے پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے لگی۔ دریائے پنچگوڑا کے اطراف رہائشیوں اور ہوٹل مالکان کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ سلیکشن کمیٹی وائٹ بال حکمت عملی کا عمل شروع کرے گی، جس میں نئے کپتان کی سفارش بھی شامل ہے۔ محمد رضوان کپتان کے لیے مضبوط ترین امیدوار۔